الرحمن الرحیم۔ عید آج کا مشارہ نظمیہ مشارہ ہے جی 30 مئی 2026۔ اس کو آپ عید ملن مشارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج ہفتہ کا دن ہے اور خوبصورت سہانی شام ہے، مطلب جی پاکستان میں 9 بج چکے ہیں، 9:15 ہو رہے ہوں گے۔ تو میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پہلے پروگرام کے بارے میں آپ کو جی بسم اللہ کریں۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو امیر فروخ آبادی کا سلام پہنچے۔ وعلیکم عزیز میں آپ سے سخن والی انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد دنیا بھر میں اردو زبان کی ترویج اور اشاعت ہے، اور اس پروگرام کی انتظامیہ دن رات کوشاں رہتی ہے کہ اردو زبان کو فروغ ملے، اور ان کی کاوشوں سے آپ تک فلائر پہنچتے ہیں، اور آپ تک جو پروگرام کا لنک پہنچتا ہے وہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ زیب النساء زیبی صاحبہ سخنوا انٹرنیشنل کی سرپرست اعلیٰ ہیں، اور وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، تقریباً 100 کے قریب کتاب ہیں ان کی، اور اے آر ساجر صاحب اس پروگرام کے منتظم اعلیٰ ہیں، اور وہ ہر روز پروگرام کو آن کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ جو زوم جو سافٹ ویئر ہے اس کو چلانے میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ تنویر پھول صاحب اس پروگرام کے صدر ہیں، صدر مشارہ ہیں، تو میں نے ترتیب سے آپ کے جو اس میں گرامی ہیں وہ تحریر کر لیے ہیں، اور اسی ترتیب سے انشاءاللہ سب کے نام پکارے جائیں گے، اور اگر کسی کو کوئی مجبوری ہوئی تو وہ اس کو پہلے بھی کلام پڑھنے کا کہا جا سکتا ہے۔ تو میں محترم جناب تنویر پھول صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے سینوں کو منور فرمائیں۔ جی تنویر پھول صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام تشریف چل رہے ہیں، تکبیر آج اثر کے وقت تک کو تکبیر یہ خیر آپ کے یہاں تو رات ہو گئی، میں یہاں پر کہہ کے بتا رہا ہوں اثر کے وقت تک تکبیر تشریف پڑھنی ہے اثر تھا گیا اور کیا کینیڈا میں، کیونکہ چوتھا دن ہے ایام تشریق۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور والأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ جزاک اللہ جناب۔ سورہ حشر کی آیات 20 تا 24 آخری آیات آپ نے سماعت فرمائی، میں ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے،
دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے، وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں، سکون جاں ہے نام اس کا، اسے سبحان اللہ، اللہ سبحان کہتے ہیں، سکون جاں ہے نام اس کا۔ اور سبحان یہ اللہ سورہ حشر کی آخری آیات 20 سے 24 ان کے منظوم ترتیب برابر ہیں نہیں اصحاب دوزخ اور جناح والے، جو ہیں اصحاب جنت کامراں اور شادماں ہوں گے۔ اگر قرآن اپنا بھی نازل کو اوپر کرتے، لرز اٹھتا یقیناً اپنے خالق کی خشیت سے۔ سبحان اللہ، یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کی نصیحت کو، سنے دیکھیں کریں وہ فکر اور پائیں ہدایت کو۔ وہ ہے اللہ جو معبود واحد ہے، قوی ہے جو نہیں معبود ہے کوئی، سوا اس کے سمجھ رکھو۔ یقیناً جانتا سب ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ، اسے سبحان اللہ، رحمان کہتے ہیں، رحیم ایک نام ہے اس کا۔ وہی اللہ ہے معبود واحد ساری خلقت کا، شہنشاہ جہاں ہے، ذات اس کی وہ ہے پاکیزہ۔ سبحان اللہ سبحان وہی بیچ میں آوازیں قدوس کیا آنا ہے، شروع ہو گئی؟ مومن آواز آ مہیمن رہی اور تھی۔ ملک بھی ہے، سلام اس کو ہی کہتے ہیں، سلامت وہ رکھے ہر شے۔ جبار و عزیز اللہ اسے زیبا تکبر سب، وہی ہے لا شریک اور ساری شرکت سے منزہ رب۔ سبحان بے اللہ، شک سبحان پاک اللہ، ذات اس کی ہر ایک عیب و برائی سے آزاد، وہ دیتا امن ہے سب کو، نوازے ہر بھلائی سے۔ آمین یا اللہ، نگہباں ہے وہ غالب ہے، زبردست اس کی شان بے شک، جو مشرک ہیں وہ ظالم ہیں، اٹھائیں گے یقیناً زک۔ وہی اللہ خالق ہے وہ باری اور مصور بھی، وہی ایجاد کرتا ہے بنائے صورتیں سب کی۔ سبحان اسی اللہ، کے نام اعلیٰ، اسی کے نام پیارے ہیں، وہ بے شک ہیں بہت اچھے، زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی سب کرتے ہیں۔ سبحان وہ اللہ، غالب ہے وہ قادر ہے، زبردست اس کی حکمت ہے۔ بے وہ شک، غالب ہے وہ قادر ہے، زبردست اس کی حکمت ہے۔ دعا مانگو اسی سے تم وہی دیتا ہدایت ہے، دعا مانگو اسی سے تم وہی دیتا ہدایت ہے۔ بہت خوب، صدق ماشاء اللہ، اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تنویر اللہ خوش جی رہیے، جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب، جی محترم تنویر پھول صاحب قرآن پاک سے تلاوت فرما رہے تھے، اور میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں محترم جناب سید رضوان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہماری سماعتوں کو معطر فرمائیں۔ بہت نواز شمیر بھائی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ رکھنا میرے آقا تو ہمیشہ ہی نظر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں۔ بہت نوازش، بہت نوازش، بہت نوازش حضور۔ رکھنا میرے آقا تو ہمیشہ ہی نظر میں،
سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، سبحان اللہ. اور مدح حبیب کبریا کرتا ہوں روز و شب، دن رات بسر ہوتے ہیں اس پاک سفر میں، رکھنا میرے آقا تو ہمیشہ ہی نظر میں. اور شعر دیکھیے گا قبلہ کہ جس دن سے مجھے آپ نے ہے اپنا بنایا. کیا کہنے کیا بہت کہنے. جس دن سے مجھے آپ نے اپنا ہے بنایا، رہتا ہوں مدینے کی ہواؤں کے اثر میں. سبحان بہت نوازش ہے. تنویر بھائی سارے وقتہ دیکھیے گا کہ ہوتی ہے باوضو میری ہر وقت یہ آنکھیں، ہوتی ہے باوضو میری ہر وقت یہ آنکھیں، روزہ جو بسایا ہے ارے دیدہ تر میں. بہت ہوتی ہے باوضو میری ہر وقت یہ آنکھیں، روزہ جو بسایا ہے ارے دیدہ تر میں، رکھنا میرے آقا تو ہمیں شاہی نظر میں. آپ کی سماعتوں کے حوالے قبلہ کہ داغوں سے بھرا ہے ارے اس چاند کا چہرہ، داغوں سے بھرا ہے ارے اس چاند کا چہرہ، کس طرح سے رضوان وہ نظر آئے کمر میں. رکھنا میرے آقا تو ہمیں شاہی نظر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعت. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی، بہت خوب. بہت ماشاء اللہ خوبصورت الفاظ میں اور خوبصورت انداز میں نعت سنا رہے تھے محترم جناب رضوان حیدر صاحب. ماشاء اللہ اللہ نے بہت ملکہ بخشا ان کو نعت پڑھنے میں. تو میں محترم جناب فخر الدین کیفی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا خوبصورت کلام پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب صدر کی اجازت سے اپنی ایک نظم سنانے سے پہلے ایک شعر اور ایک قطع سناؤں گا. غزل کا ہر ایک مصرع تمہارا ہے، غزل کا ہر ایک مصرع تمہارا ہے، ردیف ہماری قافیہ تمہارا ہے. بہت خوب، بہت خوب بہت خوب. یہ بہت خوب جناب. بقرعید کی گوشت کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے قطع. بھیجا تم نے بھی تو صرف بھیجا بھیجا، بھیجا تم نے بھی تو صرف بھیجا بھیجا، بھیجا بھیجا کلیجی نہ ران نہ گردہ بھیجا، نہ دل نہ کلیجی نہ دل نہ کلیجی نہ ران نہ گردہ بھیجا. مردہ بھیجا. واہ واہ ایسے کرتے ہیں کیا قربانی کی تقسیم، واہ. ایسے کرتے ہیں کیا قربانی کی تقسیم، اپنوں کو تو گوشت مجھ کو فقط ہڈا بھیجا. آپ کا شکوہ بالکل بجا حضور. آپ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں میں.
जी जी बिल्कुल बिल्कुल हुजूर। भैया शायर का काम है कि सबकी तर्जुमानी करे। बेशक बेशक बेशक। बेशक जनाब, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। अब मैं एक छोटी सी नज़्म पेश कर रहा हूँ, आज जी नज़मिया है। अता कीजिए। अच्छा तेरे गम में हम कुछ ऐसे बर्बाद हुए, हम्म, तेरे गम में हम कुछ ऐसे बर्बाद हुए, पूरे घर को ही मैखाना बना रखा है, हाँ, पूरे घर को ही मैखाना मैखाना बना बना रखा है, और मधोशी में ही मिलता है अब सुकून हमको, मधोशी में ही मिलता है अब सुकून हमको, तुमने क्यों इस पर ये वावेला मचा रखा है, तुमने क्यों इस सही। पर ये वावेला मचा रखा है। सही। मधोश हूं मैं भी मधोशी रहने दो, हाँ, मधोश हूं मैं मुझे मधोशी रहने दो, क्यों सागरों मेना को छुपा रखा है, क्यों सागरों मेना को छुपा रखा है। क्या ज्ञान है। होश आया तो तेरा राज मेरे लब पर होगा, होश आया तो तेरा राज मेरे लब पर होगा, वो राज जो मुश्किल से सीने में दबा रखा है, वो राज जो सीने में मुश्किल से दबा रखा है। बहुत खूब। जब चाहती हो मैं यूं ना आवारा फिरूं, जब चाहती हो मैं यूं ना आवारा फिरूं, फिर किस लिए मुझको खुद से जुदा रखा है, इसलिए मुझको खुद से जुदा रखा है। मेरी चाहत में क्या ऐसी कमी है कैफी, मेरी चाहत में क्या ऐसी कमी है कैफी, मुझको क्यों तूने निगाहों से गिरा रखा है, क्या बात। मुझको क्यों तूने निगाहों से गिरा रखा है। और कोशिश तो बहुत की रिजेक्ट करने की, कोशिश तो बहुत की थी रिजेक्ट करने की, बवक्ते दस्तखत फिर तेरा वो चित्र याद आया, दस्तखत फिर तेरा वो चित्र याद आया। इधर याद मुझको आया। मालूम ना था कि आईन में क्या है, फिर जाने क्या हुआ कि एकदम से याद आया। शुक्रिया। बहुत खूब बहुत जनाब। खूब बहुत खूब। बहुत खूबसूरत मज़ाहिया कलाम भी पेश किया, नज़म पेश की, माशाल्लाह अंदाज भी बहुत अच्छा है, कलाम भी बहुत अच्छा है, और हंसने का मौका भी मिलता है हमको आपका कलाम सुनकर, माशाल्लाह बहुत खूब जी। तो मैं दावते सुखन पेश करता हूँ शमाइला साहबा को कि वो माइक पे आए और अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन की खिदमत में, वालेकुम अस्सलाम। और सभी को दिल के अमीर गहराइयों से ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर आप मुबारक। सबको भी ईद मुबारक जनाब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। ईद के मौके से एक शेर और फिर एक मुकम्मल गजल पढ़ूंगी। साहिब सदर की इजाजत है ये शेर पढ़ सकते। है रस्म जहां ईद सो मैंने भी मना ली, है रस्म जहां ईद सो मैंने भी मना ली, वरना दिले हजी को कहाँ कोई खुशी थी, वरना दिले हजी को अजीम को कहाँ कोई खुशी थी। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जीती रहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब माशाल्लाह। और ये गजल पेश खिदमत है। अश्क से चेहराए गम को धोने के बाद, अश्क से चेहराए गम को धोने के बाद, दिल हुआ मुतमईन खूब रोने के बाद, दिल हुआ मुतमईन खूब रोने के बाद। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत और खूब। बहुत शुक्रिया। और देखें कि तुम बताओ कि राहत भी हासिल हुई, तुम बताओ कि राहत भी हासिल हुई, तंज के नश्तर दिल में चुभोने के बाद, तंज के तीर दिल में चुभोने के बाद, तुम बताओ कि राहत भी हासिल हुई, तंज के तीर दिल में चुभोने के बाद। होने के बाद बहुत शुक्रिया। और ये देखें क्यों भला बेकरारी न हद से बढ़े, क्यों भला बेकरारी न हद से बढ़े, आए क्यों कर सुकून तुमको खोने के बाद, आए क्यों कर सुकून तुमको खोने के बाद। बहुत खूब बहुत खूब। और ये शेर देखें, उसके बेचैन दिल को करार आ गया,
اس کے بے چین دل کو قرار آ گیا میری سانسوں کی کشتی ڈبونے کے بعد میری سانسوں کی کشتی ڈبونے کے بعد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ دیکھیں تنویر پھول صاحب آپ یہ دیکھیں سماعت فرمائیں کہ میرے تارے نفس میں چمک جاگ اٹھی میرے تارے نفس میں چمک جاگ اٹھی اشک کے موتیوں کو پیرونے کے بعد پیرونے کے بعد بہت شکریہ اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گی آخرش ننھے بچوں کو نیند آ گئی آخرش ننھے بچوں کو نیند آ گئی بھوک کی گود میں رونے دھونے کے بعد رونے دھونے کے بعد آخرش ننھے بچوں کو نیند آ گئی بھوک کی گود میں رونے دھونے کے بعد اور یہ دیکھیں نا امیدی مجھے روز گھیرے رہی نا امیدی مجھے روز گھیرے رہی چند امیدوں کی بھی بیج بونے کے بعد چند امیدوں کے بھی بیج بونے کے بعد بہت شکریہ اور یہ شعر دیکھیں کہ داغ جتنے تھے نفرت کے سب مٹ گئے داغ جتنے تھے نفرت کے سب مٹ گئے آب الفت سے دل کو بھگونے کے بعد بہت شکریہ آب الفت سے دل کو بھگونے کے بعد بہت اچھی سماعت ہے اور سرے وقتہ دیکھیں کہ شاعروں کو ملی شہرت جاویداں شاعروں کو ملی شہرت جاویداں موت کی نیند تربت میں سونے کے بعد موت کی نیند تربت میں سونے کے بعد اور یہ شعر دیکھیے زیادتی مطلب اس کی ہے جس چیز کی زیادتی ہے میں نے اس کو کوشش کی ہے لکھنے کی جی اور ہفتے کا شعر دیکھیں کہ دل کو راحت ملے گی تمہارے نظر دل کو راحت ملے گی تمہارے نظر بے قصوں کے طرفدار ہونے کے بعد بے قصوں کے طرفدار ہونے کے بعد اشک سے چہرے غم کو دھونے کے بعد دل ہوا مطمئن خوب رونے کے بعد بہت خوب بہت شکریہ بہت شکریہ اتنا زیادہ رونے کی ضرورت ہے مطمئن ہونے کے لیے دل کا غبار دھل گیا مطمئن ہونا دل کا بہت ضروری ہے دل کا غبار دھل گیا روگ جی جی مطمئن ہونا بہت ضروری ہے ورنہ سکون قلب نہیں ہے نا بالکل صحیح صحیح ماشاءاللہ یہ کلام پیش کر رہی تھی شمائلہ صاحبہ انتہائی خوبصورت اور پرسوز انداز کے ساتھ آپ نے کلام سماعت فرمایا تو میں صدر مشاعرہ کی اجازت سے اپنا کلام پیش کرتا ہوں غزل پیش خدمت ہے مشاعرہ نظمی ہے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ہفتہ ہوگا پھر نظم پڑھوں گا آج میرے پاس غزل ہی ہے زخم ہم نے عشق میں کھائے بہت زخم ہم نے عشق میں کھائے بہت سنگ ہاتھوں میں لیے آئے بہت اب جہاں کو چھوڑ کر جاؤں کہاں اب جہاں کو چھوڑ کر جاؤں کہاں راستے لوگوں نے الجھائے بہت بہت خوب کیا ہوا ہے تجھ کو بہت شکریہ جی کیا ہوا ہے تجھ کو کھویا ہے کہاں کیا ہوا ہے تجھ کو کھویا ہے کہاں حال اپنے تو نے بکھرائے بہت خوب بال اپنے تو نے بکھرائے یاد بہت تیری کے دیے دل میں جلے
یاد تیری کے دیے دل میں جلے، دل کی ویرانی کو وہ بہلائے بہت. بہت خوب. خوب ہے موسم ابر آلود سا، خوب ہے موسم ابر آلود سا، اس دل ویراں کو تڑپائے بہت. واہ. عشق کی راہ میں چلا کوئی کوئی، عشق کی راہ میں چلا کوئی کوئی، پر یہاں عاشق تو کہلائے بہت. واہ واہ واہ. بہت خوب. یہ جہاں اچھا نہیں لگتا مجھے، یہ جہاں اچھا نہیں لگتا مجھے، بس گلی محبوب کی بھائے بہت. واہ 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 واہ. عشق ہے منزل بہت مشکل امیر، عشق ہے منزل بہت مشکل امیر، عاشقی نے لوگ بٹکائے بہت. جی آپ کا سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ جی. میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں جناب علی احمد شاہ صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور کلام پیش کریں. علی احمد شاہ صاحب. جی بہت شکریہ امیر بھائی، اور تمام احباب اور صاحب صدر کی اجازت سے ایک عید کے موقع پہ ایک نظم ہو گئی ہے تو میں اس کو پہلے پیش کروں گا، پھر دیکھتے ہیں آگے. تو مطلب کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ عید الاضحیٰ ہو مبارک تمام احباب کو، عید الاضحیٰ ہو مبارک تمام احباب کو، وہ مبارک یہ تہوار امت اور در و باب کو. واہ واہ واہ. در و باب کو رب کعبہ عطا کرے سب کو خوشی و عافیت. رب کعبہ عطا کرے سب کو خوشی و عافیت، بخش دے اپنے کرم سے ہر دل بیتاب کو. بخش دے اپنے کرم سے ہر دل بیتاب کو، اور قربانی کا درس دیتی ہے ہمیں یہ عید بھی. قربانی کا درس دیتی ہے ہمیں یہ عید بھی. سرخ رو رکھنا خدا بندہ ہر ایک ارباب کو، سرخ رو رکھنا خدا بندہ ہر ایک ارباب کو، اور امن و الفت کی ہو خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی. جوڑ دے اخلاص کے رشتے دلوں کے باب کو، جوڑ دے اخلاص کے رشتے دلوں کے باب کو، اور حج کی برکت عید کی رحمت دعاؤں کا سما، خیر و برکت سے نوازے ہر رب ہر اسباب کو. خیر و برکت سے نوازے رب تیرے اسباب کو. اور مقطع کچھ ایسے ہے کہ عاجزی سے علی کرتا ہے یہ سب کے لیے دعا، عاجزی سے علی کرتا ہے یہ سب کے لیے دعا. عید کی خوشیاں عطا فرما میرے احباب کو، واہ واہ واہ. خوشیاں عطا فرما میرے احباب کو. اور ایک ابھی کل خبر آئی تھی، بہت ہماری احباب کے دلوں میں میری قدر بہت زیادہ ہے، بشیر بدر صاحب کا انتقال ہو گیا. تو ان کے دو شعر کے بعد ایک اپنی غزل سنا دیں گے. ایک دو شعر سن لیجئے اور دعا کیجئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. بہت بڑے شاعر، بڑے شاعر کوئی شک جی. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، اور کشتی کے مسافر نے
समंदर नहीं देखा, नहीं देखा। वाह वाह वाह। के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और हर वक्त अगर जाऊंगा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, आए है, आए है। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। और मेरी बदल निकल आई तो ये पेश करना चाह रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसे है कि बुरी सही, बुरी सही मगर उसकी नजर है क्या कहिए। वाह वाह वाह। बुरी सही मगर उसकी नजर है क्या कहिए, उसे मेरी मुझे उसकी खबर है क्या कहिए। वाह 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 वाह। बुरी सही मगर उसकी नजर है क्या कहिए, उसे मेरी मुझे उसकी खबर है क्या कहिए। और काबिल गौर शेर है कि पयाम लाता है पंजे से फाड़ कर अपने, पयाम लाता है पंजे से फाड़ कर अपने, हुआ रकीब तो हो नामा बर है क्या कहिए। वाह वाह वाह। नामा बर है, रकीब तो हो नामा बर है क्या कहिए। और ये आहोजारी, ये नाले, ये सोगवार फजा, ये आहोजारी, ये नाले, ये सोगवार फजा, जो तू नहीं है तो सब बेअसर है क्या कहिए। जो तू नहीं है तो सब बेअसर है क्या कहिए। और बिछड़ के उससे ये आलम हुआ दिले मस्तर, बिछड़ के उससे ये आलम हुआ दिले मस्तर। हर एक खुशी भी दिल, हर एक खुशी भी दिले बेअसर है क्या कहिए। वाह 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 वाह। खुशी भी दिले बेअसर है क्या कहिए। और शेर करता हूँ, वो मेरे हाल पे खामोश तो बहुत है मगर, वो मेरे हाल पे खामोश तो है मगर, निगाहे यार में एक चश्मे तर है क्या कहिए। निगाहे यार में एक चश्मे तर है क्या कहिए। और शेर करता हूँ, मैं उसके शहर में तन्हा ही फिर रहा हूँ यूं ही, मैं उसके शहर में तन्हा ही फिर रहा हूँ यूं ही। हवा के साथ मेरा हम सफर, हवा के साथ मेरा हम सफर है क्या कहिए। हवा के साथ मेरा हम सफर है क्या कहिए। और कभी तो लौट के आएगा वो मेरे दिलबर, कभी तो लौट के आएगा वो मेरे दिलबर। अभी भी दिल को यही मुख्तसर है क्या कहिए। क्या कहिए। करता हूँ, गमे हयात ने बख्शा है ये हुनर हमको, गमे हयात ने बख्शा है ये हुनर हमको। हर एक जख्म भी अब मोतबर है क्या कहिए। क्या बात भी मोतबर है क्या कहिए। और सरे मख्ता शेर है कि उस एक शख्स की कुर्बत के बावजूद अली, उस एक शख्स की कुर्बत के बावजूद अली, दिल आज भी ये नमूने सफर है क्या कहिए। वाह वाह वाह। दिल आज भी ये नमूने सफर है क्या कहिए। और मुक्ता पेश खिदमत है कि इसे ही कहते हैं कम ज़र्फ़िये ज़माना अली,
यही कहते हैं कम ज़र्फ ये जमाना अली, हुनर है जिसमें वही बेहुनर है क्या कहिए। वाह वाह हुनर है वाह, जिसमें वही बेहुनर है क्या कहिए। मगर उसकी नजर है क्या कहिए। उसे मेरी मुझे उसकी खबर है क्या कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब। आप सब लोगों को फिर से ईद मुबारक। बहुत सारी दुआएं हैं, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह ताला अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। जनाब अली अहमद शाह साहब बड़ी नवाज, बड़ी नवाज। पेश फरमा रहे थे, तो मैं दावत सुखन पेश करता हूँ काविश काजमी साहब को कि वो माइक पे आए और कलाम पेश करें। जी अमीर भाई बहुत शुक्रिया, मैं पेश करूंगा। और मैंने आज सोशल मीडिया पे खुद देखा बजाते खुद कि बशीर बदर साहब के ऊपर तस्वीर लगी हुई है और एक हिदायत भी है कि उनके एक आध शेर पढ़कर अब मुशायरे में अब शिरकत करनी है और अपना कलाम सुनाना है, और यहाँ कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। तो मैं जुमेरात को है मुशायरा, उनके लिए 10 जून का जो मुशायरा है ना वो रखा है याद रफ्तगान। अच्छा 10 जून को रखा है, चले ठीक है, फिर सही है। चलिए मैं साहिब सदर की इजाजत से एक क़िता और एक गजल पेश करूंगा। ये देखिएगा, अर्ज किया है कि क्यों खजाना भी है खाली मत कहो तकदीर है। क्यों खजाना भी है खाली मत कहो तकदीर है। लूटने वालों ने लूटा पर कहाँ ताजीर है। वालों ने लूटा पर कहाँ ताजीर है। क्या कहने बड़ी इनायत जनाब। कुछ ने झंडा भी उठाया कुछ ने डंडा भी, मगर ने झंडा भी उठाया कुछ ने डंडा भी, मगर जिसको भी ताकत मिली समझा मेरी जागीर है। जिसको भी ताकत मिली समझा मेरी जागीर है। क्या कहना जनाब ये क़िता था। अब गजल पेश करूंगा साहिब सदर की इजाजत से। जनाब अर्ज किया है कि फजूल लोग रहे आस्ती चढ़ाने तक, फजूल लोग रहे आस्ती चढ़ाने तक, जुनून वाले गए कश्तियां जलाने तक। वाह 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 वाह, फजूल लोग रहे आस्ती चढ़ाने तक, जुनून वाले गए कश्तियां जलाने तक। और ये देखिएगा, ये उसने मतला है, ये बात समझे नहीं उनसे दिल लगाने तक। ये बात समझे नहीं उनसे दिल लगाने तक। नजर का तीर था पहुंचा सही निशाने तक। नजर का तीर था पहुंचा सही। बहुत शुक्रिया जनाब। और ये शेर समाप्त कीजिएगा। जरा सा गौर से देखो जरा सा पहचानो, जरा सा गौर से देखो जरा सा पहचानो, खिजा में साथ रहे हम बाहर आने तक, खिजा में साथ रहे हम बाहर आने तक। और ये शेर देखिएगा, सुना है हमने वो गीबत हमारी करते हैं, सुना है हमने वो गीबत हमारी करते हैं, वाह। हमारा नाम भी आया किसी फसाने तक। क्या कहने भाई, सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी देखिएगा, मुनाफिकों से जनाब ये शेर मुलाजा कीजिएगा, मुनाफिकों से गली कूचे भर गए यारो, मुनाफिकों से गली कूचे भर गए यारो, भर गए यारो, हम आ गए हैं भला कौन से जमाने तक, हम आ गए हैं भला कौन से जमाने तक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये शेर देखिएगा, पुराने पेड़ का कोई निशान न था बाकी, पुराने पेड़ का कोई निशान न था बाकी, न था बाकी, परिंदे लौट कर आए थे आशियाने तक, लौट कर आए थे आशियाने तक। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। और मक्ता पेश करूंगा जनाब, आप तमाम अहबाब की नजर है कि जनाजा कब्र तक आया तो बोले वो काविश,
जनाजा कब्र तक आया तो बोले वो काविश, तुम्हारी खाट भी पहुंची किसी ठिकाने तक, ठिकाने तक। बहुत आला, बहुत आला। कुछ लोग रहे आस्तीन चढ़ाने तक, जुनून वाले गए कश्तियां जलाने तक। बहुत अच्छे, क्या बात है। जी बड़ी जनाब काशिफ साहब बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे, और मैं सदर मुशायरा जनाब तनवीर फूल साहब से मुल्तमस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब तनवीर फूल साहब। तो आज नज़मिया मुशायरा है, और जी 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 ये इसको बड़ी ईद भी कहते हैं। मेरी नज़्म है ये। जी हाँ, बड़ी ईद कहते हैं, बड़ी ईद कहते हैं जनाब, इसको बड़ी ईद जी हाँ। पुरानी नज़्म है। हमारे यहाँ उसे बड़ी ईद कहते हैं, पहली ईद को। हाँ, बकरी ईद को बड़ी ईद कहते हैं। जी जी मेरे में पहली ईद को बड़ी ईद कहते हैं। बड़ी ईद। अच्छा तो ये नज़्म है, पेश करता हूँ। मुबारक मुबारक बड़ी ईद आई, मसरत का राहत का पैगाम लाई। हाँ मुबारक मुबारक बड़ी ईद आई, मसरत का राहत का पैगाम लाई। पैगाम लाई। हुई आज मसरूर सारी खुदाई, हाँ फलक पर घटा है मसरत की छाई। हाँ बड़ी ईद आई, बड़ी ईद आई। ये दूसरा बंद है। दूसरा, मोहब्बत के बजने लगे शादियाने, मोहब्बत के बजने लगे शादियाने, अनादिल में गाए खुशी के तराने। लगे तायराने चमन चहचहाने, हर एक शाख गुलशन में है लहराई। वाह बड़ी ईद आई, बड़ी ईद आई। बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब। और अगला बंद, खुदा के गजब से हमेशा डरो तुम, खुदा के गजब से हमेशा डरो तुम, हमेशा डरो। उसी की रजा पर जियो और मरो तुम। वाह वाह वाह, उसी के रजा पर जियो और मरो तुम। जियो और मरो तुम। खुदा के जी जी लिए, खुदा के लिए जान भी कुर्बान करो तुम। वाह खुदा के लिए जान भी कुर्बान करो तुम। यही बात इस ईद ने है बताई, यही बात इस ईद ने है बताई। बड़ी ईद आई, बड़ी ईद आई। वाह वाह वाह। और मैना की तरफ भी तुम एक बार देखो, हाँ मैना की तरफ भी तुम एक बार देखो। एक बार खलील देखो। खुदा का ये इसार देखो, खलील खुदा का ये इसार देखो। नबी है खुदा के भी अतवार देखो, नबी है खुदा के भी अतवार देखो। बोलो तुम भी अहकाम रब के फिदाई। बड़ी ईद आई, बड़ी ईद आई। और आखिरी बंद है, गले मिलते हैं आज सब भाई भाई, दिलों से हुई दूर नफरत लड़ाई। मोहब्बत के दिल में कली मुस्कुराई, तुम्हें फूल ने नज्म कैसी सुनाई। बड़ी ईद आई, बड़ी ईद आई। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इकबाल का शेर है, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, कहा है जिसने इस्माइल को आदाब फर्जंद दी। आदाब। सूरह साफात में भी है कि उन्होंने मतलब बेटे को गाफिल नहीं रखा था, बल्कि बताया है अपना ख्वाब और कहा कि तुम्हारी क्या राय है। तो उन्होंने सच झुका दिया, उन्होंने कहा आपको जो अल्लाह से हुक्म मिला उसकी आप तामील करें। मतलब बाप बेटे दोनों ही। तो मैंने एक मिसाल इसमें भी दी है, अंग्रेजी में आर्टिकल लिखा उसमें भी, कि ये लोग जो कहते हैं हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह कहते हैं ना, सुना होगा। और ये भी कहते हैं कि खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा के हुक्म पर जान कुर्बान की उन्होंने, कफारा दी। मैं सवाल ये उठाया है कि इब्राहिम सलाम के जो फर्जंद, उसमें झगड़ा है, वो कहते हैं नहीं इस्माइल सलाम नहीं थे, इसहाक अलैहिस्सलाम कोई भी थे, बहरहाल के बेटे तो थे। मैंने ये लिखा कि सन ऑफ इब्राहिम जो थे तो वो छोटे थे,
उस वक्त जाहिर है। जी तो उन्होंने अपनी कुर्बानी का जिक्र सुन करके उन्होंने कोई फरियाद नहीं की, न कोई एहतजाज किया, जी, लेकिन न जब घबराए, उनको कहते हो न नौजुबिल्लाह घबराए। सन हो जी गॉड, जी तो ये जी जी सलीब पर ये क्यों चिल्लाए, एलो 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 माशे बख्तनी, जिनकी बाइबल में लिखा हुआ सब में एलो 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 माशे बख्तनी, ए गॉड या है फादर है, बस बहुत सारे तर्जुमे किए उन्होंने। तो उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, मतलब फरियाद की। जब उनको पता था कि खुदा की राह में उनकी उसकी मर्जी को जान कुर्बान कर रहे हैं, तो फरियाद क्यों की? ये पॉइंट उठता है, सवाल उठता है। ये सवाल तो उन्होंने इस्लाम के उठाया। बेटे ने तो फरियाद नहीं की जब बेटे थे, ये इनको तुम कहते हो नौजुबिल्लाह सन ऑफ गॉड, तो इनको पता था कि उसको पानी दे रहे हैं, तो फिर ये चीखे क्यों? ये आपके बाइबल में लिखा हुआ है, चारों इसमें अच्छा, लिखा बाइबल में लिखा हुआ है, ये अंदाजा कीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है ना, ये लो हीलो जी हीलो माशा बख्तनी, जी ओ जी गॉड, बाद में वो फादर व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, मुझे क्यों छोड़ दिया बेसहारा? तो भाई जब फरियाद कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप मुतमईन नहीं थे। वैसे वो सारी कहानी गलत है, हमारा कुरान तो ये कहता है उनको सलीब पे चढ़ाया ही नहीं था, वो तो दूसरा आदमी था जो उनका दुश्मन था, उनका हवारी, जिसने चोरखोरी की थी। तो अल्लाह ताला ने बतौर सजा उसकी शक्ल बदल दी, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल हो गई, वो पकड़ा गया, वो उसको सलीब पे चढ़ा दिया और इन्हें तो उठा लिया गया आसमान पे। बेशक कुरान तो ये बेशक। कहता है ना कि कत्ल जी किया, जी सलीब पर चढ़ाया, उनको तो इज्तिमा हो गया, शुभ हो गया। जी तो हमारी जी कहानी दूसरी, लेकिन मैं इनके बाइबल के लिहाज से बात कर रहा हूँ। जी उसमें तो जी। ये लिखा हुआ है ना कि उनको चढ़ाया और उन्होंने एलोही लमाशा बख्तनी, ओ गॉड ओ फादर व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, मुझे क्यों बेसहारा छोड़ दिया? तो मतलब फरियाद की ना, जब पता था कि कुर्बानी दे रहे हैं तो फरियाद क्यों की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे ने तो फरियाद नहीं की थी, वो तो तैयार हो गए थे। वो बात ये है कि अल्लाह ताला ने पसंद किया, सुभान कुर्बानी दी अल्लाह। नहीं। लेकिन ये पॉइंट है ना, ये इनके बाइबल के लिहाज से ये सवाल उठाया। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मानिक। मोहतरम तनवीर फूल साहब कलाम पेश फरमा रहे थे और मैं दावत सुखन पेश करता हूँ मोहतरमा नूर जमशेदपुरी साहबा को, जो माइक पे आए और अपना कलाम पेश करें। जी शुक्रिया। कितनी हसीन महफिल ये ईद की सजी है, कितनी हसीन महफिल ये ईद की सजी है, लाजिम है हम पे पहले सबको सलाम करना, लाजिम है पहले सलाम। मैसेज लगाया था कि ईद का नज़मिया मुशायरा है ना आज का, और ईद भी है, वापी ने उसमें ग्रुप में लगाया था पोस्टर, तो जी जी सबको ईद मुबारक। और नज़मिया मुशायरा है। खैर मुबारक जनाब, आपको भी मुबारक, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। देखिए कुछ पेश करने की कोशिश करती हूँ बतौर नज्म। आज की बकरा ईद में उन्वान है आज की बकरा ईद, बकरा ईद नहीं बकरा ईद है, बकरा ईद ज्यादातर बकरा ईद और इंडिया में ज्यादातर बकरी सदर महफिल की इजाजत से बकरीद की मज़ाहिया नज्म है। जी जी। कुर्बान गाय ऊंट कोई बकरा ईद में, गाय ऊंट कोई ईद में, जो भी करेंगे होगा बहुत तगड़ा ईद में, करेंगे होगा बहुत तगड़ा ईद में। मकसद दिखाना शान है अपनों के दरमियां, आज यही बकरीद होती है आजकल। मकसद दिखाना शान है अपनों के दरमियां, फिर क्यों न सबसे दाम करें इसका हम बयां, सबसे दाम करें इसका हम। देखो न कैसे शहर लगा इसकी दीद में, देखो न कैसे शहर लगा इसकी दीद में, लेकर जो मंडी से हम बकरा ईद में, मंडी से हम बकरा ईद में। और बकरे के मेरे चर्चे हैं हर एक जुबान पर, बकरे के चर्चे हैं हर एक जुबान पर, ऐसा कहीं ना बकरा किसी के मकान पर, बकरा किसी के मकान पर। बहुत अच्छा। बच्चे चले हैं लेके बड़ी आन बान से, बच्चे चले हैं लेके बड़ी आन बान से, वो खुद भी चल रहा है कितनी शान से, चल रहा है कितनी शान से। और ये शेर देखें कि जिसने भी देखा उसको कहा वाह खूब वाह, जिसने
देखा उसको कहा वाह खूब वाह, फूलों का हार डाल गले में वो जब चला, फूलों का हार डाल गले में चला। क्या कहना है, क्या कहना। आगे देखें कि अब मसला ये सामने आया था एक बड़ा, अब मसला ये सामने आया था एक बड़ा, कैसे कसाई राजी हो जिद पर था वो अड़ा, कैसे कसाई राजी हो जिद पर था वो अड़ा, करनी पड़ी थी मिन्नतें बेहद कसाई से, करनी पड़ी थी मिन्नतें बेहद कसाई से, नखरे बहुत दिखाता था वो ढिठाई से, दिखाता रहा वो ढिठाई से, हर शर्त उसकी मान के उसको मना लिया, शर्त उसकी मान के उसको मना लिया, फिर सब बकरे को हमने करा लिया, फिर सब बकरे को हमने करा लिया, फिर जो हुआ कलेजी वो देकर चला गया, कलेजी वो देकर चला गया, दिन सारा अपना बकरा वहीं पर पड़ा रहा, दिन सारा अपना बकरा वहीं पर पड़ा रहा। शिद्दत से मुंतजिर ही रहे हम कसाई के, शिद्दत से मुंतजिर ही रहे हम कसाई के, इसके लिए लम्हे थे हर, उसके लिए तो लम्हे थे एक एक कमाई के, उसके लिए तो लम्हे एक एक कमाई के, सूरज गुरूब तक मेरा बकरा पड़ा रहा, गुरूब तक मेरा बकरा पड़ा रहा, बेबस हर एक फर्द था घर का खड़ा रहा, एक फर्द था यही करते हैं ज्यादा कमाने के चक्कर में, भाग जाते हैं, छोड़ के। लाचार और बेबसी की लाचार और बेबसी के थे उम्दा मिसाल हम, लाचार बेबसी के थे उम्दा मिसाल हम, चाहा बहुत न कर सके कोई कमाल हम, चाहा ये कमाल हम, आज ख्वाब के क्या क्या पकाएंगे, कितने आज ख्वाब के क्या क्या पकाएंगे, किसको ख्वाब थी ऐसे कसाई सताएंगे, किसको कसाई सताएंगे, मौसूफ आए घूमते जब रात हो चली, मौसूफ आए घूमते जब रात हो चली, फिर बोटियां बनाई भी उसने बड़ी बड़ी, बनाई भी उसने बड़ी बड़ी, क्या खूब है, क्या गोश्त है बकरे का था शबाब, क्या खूब नर्म गोश्त है बकरे का था शबाब, हम उससे अब बनाएंगे कुछ कोफ्ते कबाब, बनाएंगे कुछ कोफ्ते कबाब, लाजिम थी हम पे गोश्त की तकसीम तो मगर, लाजिम थी हम पे गोश्त की तकसीम तो मगर, पर क्या करे कि सर पे खड़ी रात थी इधर, पर क्या करे कि सर पे खड़ी रात थी इधर, मजबूर हो के हमने हिफाजत से रख दिया, मजबूर के हमने हिफाजत से रख दिया, घर के फ्रिज को गोश्त से बकरे के भर दिया, सबसे बड़ी हकीकत बयान कर रही हैं आप। कुछ इस तरह से नूर की फिर ईद हो गई, कुछ इस तरह नूर की फिर ईद हो गई, सो जाओ सारे लोग के अब वो भी सो गई। यही होती है सर, ध्यान होता है। बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और मोहतरमा नूर जमशेद साहबा, और मैं खुशामदीद कहता हूँ मोहतरमा जेबी साहबा को, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, आपकी ईद मुबारक। ईद मुबारक। जी आप सब लोगों को ईद मुबारक। खैर जी कलाम पेश करने के लिए तशरीफ हैं सईद रिजवान साहब। आप सईद रिजवान साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जेबी बहन को बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले तमाम अहबाब को बहुत बहुत ईद मुबारक। साहिब सदर और जेबी आपी की इजाजत से
एक कलाम जी जी कश्मीर के हवाले से कि वहाँ पे ईद की कुछ मंजर कशी की है, वो समाअत फरमाइए। जी जी कि है हाँ बिल्कुल। आपका सरकार हम बजाएंगे, जो बदला शर्त है बिस्मिल्लाह हम चुकाएंगे। ईद की तैयारियां अरूज पे हैं, लुटे पटे हुए क्या ईद वो मनाएंगे। वहां तो सांस भी लेना मुहाल है प्यारे, तो जाके गलियां मोहल्लों को वो सजाएंगे। और उदार झीलें तो वीरां है मरगजार वहां। शेर देखिएगा कि उदार झीलें तो वीरां है मरगजार वहां, वो उजड़ी बस्तियां दुनिया को क्या दिखाएंगे। और वहां चनारों के पत्ते भी जर्द उगने लगे, वहां चनारों के पत्ते भी जर्द उगने लगे, चमन में फूल वहां कैसे लहलहाएंगे। बहुत नवाजिश। यतीम कर दिए बच्चे, उजाड़ दी गोदें, वो अपनी अस्मतें कब तक यूं ही लुटाएंगे। और उन्हें अनाज के बदले में मौत मिलती है, कहानी दर्द की किस किस को वो सुनाएंगे। और शेर देखिएगा कि फिजा में खून की खुशबू है जा बजा फैली, फिजा में खून की खुशबू है जा बजा फैली, चली है रस्म अदावत तो हम निभाएंगे। और तुकार साथ जमाना है रहम कर मौला, जवान लाशें भला कब तलक उठाएंगे। बहुत आला रिजवान भाई, बहुत आला। बहुत नवाज़िश हुजूर, बहुत मेहरबानी। वहां पे खून चका दीवार दर है नोह कुना, बगैर तेरे किसे दाग हम दिखाएंगे। और कसूर क्या है कोई तो उन्हें ये बतला दे, कसूर क्या है कोई तो उन्हें ये बतला दे। चिराग खून से अब वो न जलना, अब चिराग खून से अब वो जला न पाएंगे। और न शब को चैन न दिन को सुकून है एक पल, इलाही यूं ही शबो रोज वो बिताएंगे। और तू उनके हिस्से की खुशियां अब उनको लौटा दे, तुम्हारा छोड़ के दर किसका खटखटाएंगे। और लहू में डूबा है कश्मीर ए करीम मेरे, लहू में डूबा है कश्मीर ए करीम मेरे, जो उन पे गुजरी है वो किस तरह भुलाएंगे। तू हक के खुद इरादियत उन्हें भी दे मौला, वो अपने देश की फिर आरती उतारेंगे। और शर मक्ता देखिए कि इलाही उनको भी दिखला दे सुबह आजादी, इलाही उनको भी दिखला दे सुबह आजादी, तराने सल्ले के वो मिलके गाएंगे। और कि हमें यकीन है रिजवां सुनेगा रब्बे करीम, हमें यकीन है रिजवां सुनेगा रब्बे करीम, करम से उसके मुकद्दर भी जगमगाएंगे, करम से उसके मुकद्दर भी जगमगाएंगे। बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया आपकी समाअत होगा। सईद रिजवान साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं मोहतरमा ज़ेबुन ज़ेबी साहबा से इल्तिमास करता हूँ कि वो माइक पे आए और अपना कलाम पेश करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे सामने फेसबुक का पेज खुला है, उस पे मोहतरमा ज़ेबुन ज़ेबी साहबा की तस्वीर लगी हुई है, और उसमें टीवी का जो स्टाफ है वो उनसे इंटरव्यू लेने घर में आया है। मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरमा ज़ेबुन ज़ेबी साहबा कुछ उनके बारे में बताएं कि वो कैसा रहा इंटरव्यू। जी बहुत अच्छा था वो पॉडकास्ट जो होता है ना, वो था 1-1.5 साल से मुझसे कह रहे थे, बस मैं टालती रहती थी कि बस छोड़े, बहुत हो गया इंटरव्यू। तो लाहौर से आए हुए थे हमारे बहुत अच्छे, वो है क्या नाम है, जमील बलोच उनका नाम है, उनका टीवी चैनल है और एक अखबार भी वो निकालते हैं। और उनके यहाँ एक भाई हैं जो भाई थे मुसव्विर बलोच, उन्होंने मेरा 2 मरतबा बलोच टीवी के लिए इंटरव्यू किया था, बहुत शानदार इंटरव्यू किया था मुसव्विर बलोच ने। वो भी घर पे पूरा चैनल लेकर आए थे अपना, और पूरे बलोचिस्तान में मशहूर हुआ था। तो उनकी इंतकाल हो गया। अब ये उनके सबसे बड़े भाई हैं, वो मुझसे काफी 1-1.5 साल 2 साल से कह रहे थे कि आप आपसे मिलना है, आप मिलना है। वो भी लाहौर आज कराची आए हुए थे, तो बस मैं तो टालना चाह रही थी, लेकिन बस उनकी मोहब्बत थी, वो आ गए तो आज हो गया। जी वो कह रहे थे बहुत तफसील से करना है आपसे, ये बस मैं मुख्तसर सा कर रहा हूँ। उनकी बेटी की शादी थी यहाँ पर, वो भांजी की शायद,
تو اس کے لیے انہوں نے کہا بس میں شرکت کے لیے آیا ہوں, تو میں نے کہا یہ میں کام کر کے جاؤں گا آج. تو چلیں بس, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وہاں دیکھا اور میں نے بھی ان کا بہت شکریہ ادا کیا ہے. میں آج ایک سب سے پہلے تو تنویر بھائی کہ آج ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر کے حوالے سے بھی دن تھا, تو پہلے ان کے حوالے سے ایک نظم پیش کرتی ہوں, پھر ہم عید ملن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہ نظم ابھی میں ایگزام لگا رہی تھی, اس پہ لکھا ہے 27 جون 1998, یعنی 26 سال یہ ہو گئے, 98 99 28 29 سال ہو گئے. یہ میں نے پڑھی تھی پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں پڑھی تھی جب انہوں نے یہ کیا تھا ڈاکٹر عبد القدیر نے. اے مفکر اور معجد اے میرے عبد القدیر, اے مفکر اور معجد اے میرے عبد القدیر, مل نہیں سکتی جہاں میں کوئی بھی تیری نظیر. کیسی ہمت سے دیا تو نے تکبر کا پیام, کیسی ہمت سے دیا تو نے تکبر کا پیام. کھل اٹھے ہیں جوش سے بے ساختہ چہرے تمام. اے رفیق مفلساں, اے رفیق مفلساں, اے چارہ سازے بے کساں, دور تو نے کر دیا شبنِ سیاہی کا سما. اے رفیق مفلساں, اے رفیق مفلساں, اے چارہ سازے بے کساں, دور تو نے کر دیا شبنِ سیاہی کا سما. تیرے جو افکار ہیں وہ انقلاب آموز ہیں, تیرے دشمن کل بھی تھے تیرے عدو امروز ہیں. کر دیا وہ کارنامہ ہو کے تو نے بے خطر, کر دیا وہ کارنامہ ہو کے تو نے بے خطر. ہم کو حاصل ہو گئی ہے جگمگاتی ایک سحر, صفحۂ تاریخ میں ملتی نہیں جس کی نظیر, صفحۂ تاریخ میں ملتی نہیں جس کی نظیر. اے مبصر اے مفکر اے میرے عبد القدیر, نور کتنے لے کے آیا ہے یہاں, ہم تیری تنویر سے کر دیں گے روشن یہ جہاں. جان تک قربان کر دیں گے تیری تقلید میں, یوں ہی ہم لگتے رہیں گے ظلم کی تردید میں. عقل سے تم نے کیا ہے کارنامہ ایک عظیم, میوے حیرت رہ گئی ہے ہر طرف عقل سلیم. آپ کے عزم شجاعت کو کریں گے ہم سلام, آپ کے عزم شجاعت کو کریں گے ہم سلام. آپ کے رنگ محبت کو ہمارا یہ پیام, تجھ کو پہنچے سارے پاکستانیوں کا یہ سلام. سر جھکا لیتی ہے بیٹی سن کے تیرا پاک نام. آج انہی کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھے اور مسلمانوں کی طاقت کو جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط بنائے. آمین. بقرعید کے حوالے سے اور یہ 2 شعر تو میں پہلے اس میں سے ہی پڑھ دیتی ہوں. خدایا سب کو دے بیٹا زمانے میں براہیمی, خدایا سب کو دے بیٹا زمانے میں براہیمی. جہاں ہو باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کی نگہبانی, خدایا سب کو دے بیٹا کی براہیمی. جہاں ہو باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کی نگہبانی. وہ پوری آرزو ہر سال زیبی ہر مسلمان کی, وہ پوری آرزو ہر سال زیبی ہر مسلمان کی. کہ قربانی بھی گویا شکل ایک ہوتی ہے ایمان کی. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. پوری آرزو ہر سال زیبی ہر مسلمان کی, کہ قربانی بھی گویا شکل ایک ہوتی ہے ایمان کی. اور ایک بچوں کے لیے لکھی تھی وہ بھی سامنے آ گئی ہے. عید قرباں. ہر گھر میں آیا ہے دمبا, ہر گھر میں آیا ہے دمبا. اس میں سارے اینیملز پہ لکھا تھا تو دمبا ہر عید قرباں پر. ہر گھر میں آیا ہے دمبا, چلاتا ہے کیسا بکرا. سنت ہے رب کا فرمان, اونٹ اور گائے, اونٹ اور گائے بھی قربان. ابراہیم کا یہ ہے رب کی رضا پہ سر وہ جھکا ہے, جو صاحب سروت قربانی کی پھر ہے ہدایت. رب نے کیا جو صاحب سروت قربانی کی پھر ہے ہدایت. یہ قربانی کے حوالے سے ایک اور عیدی کے حوالے سے ایک اور چھوٹا سا کلام پیش کر دیتی ہوں. اور سورت کی تعداد تمہاری نہیں ہے, چھوٹا سا ہی ہے. عید کا آؤ جشن منائیں, آؤ سب کو چاند دکھائیں. عید کا آؤ جشن آؤ سب کو چاند دکھائیں,
बूढ़े बच्चे खुशियां मनाएं, गम का दिल से नाम मिटाएं। क्या बात। सजी हुई हैं सारी गलियां खुशें मिलकर, सजी हुई हैं सारी गलियां खुशें मिलकर सारी सखियां। आज तिजोरी का मुंह खोला, सोना चांदी भर भर तोला, खर्च किया सब जेबाइश पर, खूब लुटाया आसाइश पर। ईद का आओ जश्न मनाए, ईद का आओ जश्न मनाए। मुफलिस तो बस मुर्दा पड़ा है, मुफलिस तो बस मुर्दा पड़ा है, किस्मत का भी लाशा उठा है। किसके घर की शमा बुझी, कुटिया में ये कौन दुखी है। हर जानिब एक फाका कशी है, भूख से किसकी जान चली है। ईद का आओ जश्न मनाए, ईद का आओ जश्न मनाए। झुग्गी से वो निकली लड़की, झुग्गी से वो निकली लड़की, बहुत शुक्रिया। झुग्गी से वो निकली लड़की, दुनिया की नजरों से बचती, कपड़ों में वो जिस्म छुपाती, अपना फसाना खुद को सुनाती। फाका कशी से तंग जो आई, जिस्म की अपनी बोली लगाई। ईद का आओ मनाए। 20 सड़क पर एक बेकारन, 20 सड़क पर एक बेकारन, 20 सड़क पर एक बेकारन, रोती है वो भूख के कारण। गोद में उसके है एक बच्चा, जिस पर हो गया कब्जा। 20 सड़क पर एक बेकारन, रोती है वो भूख के कारण। गोद में उसके है एक बच्चा, मौत का जिस पर हो गया कब्जा। लाश बेगोर कफन है, उसका मुखालिफ है। लाश वो बेगोर कफन है, उसका मुखालिफ चरन है। ईद का आओ जश्न मनाए, ईद का आओ जश्न मनाए। बेकस को ये ईद का तोहफा किसने भेजा, किसने भेजा। बेकस को ये ईद का तोहफा किसने भेजा, किसने भेजा। जेबी कैसे ईद मनाए, अपनी बिपता किसको सुनाए। ईद का आओ जश्न मनाए, बहुत खूब, बहुत खूब, ईद का आओ जश्न बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी कलाम पेश फरमा रही थी मोहतरमा ज़ेबो निसा ज़ेबी साहबा, माशाल्लाह जो कि सुखनवार इंटरनेशनल की सरपरस्त आला है और उर्दू ज़बान की तरोीज और इशाअत के लिए दिन रात कोशा है। तो मैं मोहतरम जनाब एम.ए. नशाद साहब को इल्तमास पेश करता हूँ कि आप आए और अपना कलाम पेश करें। जी एम.ए. नशाद साहब। आइए जनाब, माशाल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये मुझे इल्म तो नहीं था कि ये नज़मिया मुशायरा है, लेकिन मैंने साल 9 के मुतल्लिक़ एक नज़म लिखी थी, वो खाकसार जो है वो सदर मोहतरम की इजाज़त से पेश करना चाहता है। नज़्म तो है ना। उसका नज़म का उन्वान है कि ज़ेबी आपी आप भी थोड़ा आपकी तवज्जो भी चाहिए कि साल 9 ना हो इसके जैसा, इसका उन्वान है। साल 9 ना हो इस, तलखियां भी कमाल पे थी, उल्फतें भी जवाल पे थी, देखे सब थे बवाल उसमें, लोग सब थे हाल इसमें, नफरतों का जंजाल देखा, इश्क गम ये हाल देखा, साल गुजरा है तल्ख, साल गुजरा है तल्ख सा जो, साल 9 ना हो इसके जैसा। बहुत खूब, बहुत खूब नशाद भाई। जी बहुत शुक्रिया। और ये ज़रा फरमाइए कि गुर्बतों का वबाल देखा, हसरतों का मलाल देखा, पैदोबंद सऊबतें थी, नाज़ियों थी थी, ताकतों का कमाल देखा, शहर पर साल देखा, साल का साजो, साल होना। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये सैयद रिजवान हैदर साहब जो फरमाइएगा कि जी थी सुखन पे अपने, कदगने थी सुखन पे अपने, फिरों के हाकिम वतन पे अपने, बात करना ठहरा सब लगा ठहरा,
देखा वाह एहसास का तक क्या कहना। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। और फरमाइए ये सरे ये आखिरी मन से पहला है कि माशाअल्लाह। नक़वतों का खुमार देखा जब दुखों का शुमार देखा उसका आलम था सबसे अपना सब कुछ गवा दिया था हाँ हाँ क्या कहना। साल गुजरा है कल था जो साल नौ ना बहुत खूब नौशाद भाई। बहुत खूब और बहुत ये खूब आखिरी बात है जी के बहुत खूब। साल नौ में तू खैर करना, या अल्लाह ताला से दुआ है कि साल नौ में तू खैर करना, आया वो धरनों का मौसम था और हर किसी की तू खैर करना, बंद आंखों का करना, अपना नाशाद इजाद करते नैन तुझे आबाद करते साल साल नौ ना उसके जैसा नहीं साल नौ ना। बहुत खूब नौशाद भाई। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत खूब। मैं माशाअल्लाह। जी सलामत रहिए। मोहतरम जनाब अब्दुल बली साहब से मुल्तमस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। माशाअल्लाह। जी शकूर भाई बिस्मिल्लाह। रहमतुल्लाह व बरकात। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम अहबाब को ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक हजूर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत खैर मुबारक। साहब सदर की इजाजत से कोई ईद अच्छा तलका थोड़े से शेर हैं। ईद के दिन है हमी लोग पुराने वाले, के दिन है हमी लोग पुराने वाले, काश होते यहाँ कुछ छोड़ के जाने वाले। ईद के दिन है हमी लोग पुराने वाले, काश होते यहाँ कुछ छोड़ के जाने वाले। ईद की खुशियों में छाई है उदासी कैसी। मैंने इसका पता करना कि इसे क्या खाना है, इसे ये किस आवाज टेम्परेचर नहीं में आ खाना रही है। ये आवाज साहब आपकी माइक से आ रही है। ईद की खुशियों में छाई है उदासी कैसी, खौफ में डूबे हुए क्यों है ईद की खुशियों में छाई है उदासी कैसी, खौफ में डूबे हैं क्यों ईद मनाने वाले। ईद की खुशियों पे हर ईद की खुशियों पे हर तू है खुशी का आलम। ईद की खुशियों पे हर तू है खुशी का आलम, पर वो लगते नहीं अंदाज पुराने वाले। और आग सी छाई हुई और मुसलमान महबूस, आग सी छाई हुई और मुसलमान महबूस, अब समुंदर भी है यहाँ आग लगाने वाले। बहुत शुक्रिया। आग सी छाई हुई और मुसलमान महबूस, अब समुंदर भी है यहाँ आग लगाने वाले। कैसे समझाएं नहीं आग में जाना अच्छा, कैसे समझाएं नहीं आग में जाना अच्छा, हमें कहते हैं नए लोग पुराने वाले। क्या कह रहे हैं बहुत नहीं आग में जाना अच्छा, हमें कहते हैं नए लोग पुराने वाले। है यह हर शख्स ही लिपटा हुआ खुद गर्जी में, है यह हर शख्स ही लिपटा हुआ खुद गर्जी में, जो भी मुखलिस कहाँ है वो बचाने वाले। बहुत खूब। है यह हर शख्स ही लिपटा हुआ खुद गर्जी में, जो भी मुखलिस हैं कहाँ हैं वो बचाने वाले। दिल में एक भूख सी उठती है जो याद आता है, दिल में एक भूख उठती है जो याद आता है, काश आ जाए यहाँ तौर निभाने वाले। बहुत खूब बली भाई। शुक्रिया। हर कोई राग अलापे है यहाँ उल्फत का,
ہر کوئی راگ الاپے ہے یہاں الفت کا، خال ہی ملتے ہیں یہاں دل کو لگانے والے، اور وقت جو بیت گیا پھر نہیں آئے گا شکور، وقت جو بیت گیا پھر نہیں آئے گا شکور، اور رہ جاتے ہیں پھر روگ نہ جانے والے۔ جی شکریہ۔ وقت جو بیت گیا پھر نہیں آئے گا شکور، اور رہ جاتے ہیں پھر روگ نہ جانے والے۔ عید کے دن ہیں ہمیں لوگ پرانے والے، کاش ہوتے یہاں کچھ چھوڑ کے جانے والے، اور عید کی خوشیوں میں چھائی ہے اداسی کیسی، خوف میں ڈوبے ہیں کیوں عید منانے والے۔ کیا بات جی، اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی میں غزل بھی پڑھ دوں۔ تھوڑے دیں گے۔ ہاں شروع ہو گئی ریکارڈنگ۔ جی جی شکریہ جی بلی بھائی۔ جی جی شکریہ۔ جگنو میرا کام ہے انوار بانٹنا، جگنو میرا کام ہے انوار بانٹنا، میرا اور انسان تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے معتبر، انسان تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے معتبر، ہے ظلم کی تلوار بانٹنا، انسان تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے معتبر، جچتا نہیں ہے ظلم کی تلوار بانٹنا، اور میں تو فقیر شہر ہوں مجھ کو انا سے کیا، میں تو فقیر شہر ہوں مجھ کو انا سے کیا، کردار سے مجھے تو ہے شاہکار بانٹنا۔ شکریہ۔ میں تو فقیر شہر ہوں مجھ کو انا سے کیا، کردار سے مجھے تو ہے شاہکار بانٹنا، جب جھوٹ کی دکان ہی چلتی ہو ہر طرف، جب جھوٹ کی دکان ہی چلتی ہو ہر طرف، لازم ہے سچی بات کی للکار بانٹنا۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب، بہت اچھا جی، بہت شکریہ۔ جب جھوٹ کی دکان ہی چلتی ہو ہر طرف، لازم ہے سچی بات کی للکار بانٹنا، اور روشن نوید لے کے میں آؤں گا ایک دن، روشن نوید لے کے میں آؤں گا ایک دن، بلبل کی طرح ہے پھول کی مہکار بانٹنا، اور روشن نوید لے کے میں آؤں گا ایک دن، بلبل کی طرح پھول کی مہکار بانٹنا، پھیلاؤ تم شکور ضیائے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم، پھیلاؤ تم شکور ضیائے حبیب کو، ان کی ثنائے حسن کی دستار بانٹنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جگنو ہوں میرا کام ہے انوار بانٹنا، میرا چلن ہے چار سو ہی پیار بانٹنا، بہت خوب، بہت خوب۔ انسان تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے معتبر، جچتا نہیں ہے ظلم کی تلوار بانٹنا۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت جی خوب۔ محترم عبدالشکور بدیع صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے انتہائی خوبصورت انداز میں، تو میں محترم محمد ارشد راہی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور کلام پیش کریں۔ جی محمد ارشد راہی صاحب، میرا خیال ہے وہ جا چکے ہیں، اور عبدالحمید ساگر صاحب وہ بھی جا چکے ہیں، تو نور الصبا صاحب ہیں ادھر، وہ بھی نہیں رہے، وہ تین جو لوگ ہیں وہ جا چکے ہیں، آخر میں آئے تھے اور جلدی چلے گئے کلام پڑھے بغیر۔ تو میں محترم تنویر پھول صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا کلام بھی پیش کریں اور دعا بھی پیش فرماتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ امیر صاحب، ماشاء اللہ اس عید ملن مشاعرہ پایا تکمیل تک پہنچا، ماشاء اللہ اچھا، اور مطلب ایک وقفے کے بعد مشاعرہ شروع ہوا دوبارہ، کیونکہ عید کی چھٹیاں تھیں بیچ میں اور عید الاضحیٰ مصروف تھے لوگ، تو ہماری زیبی بہن نے وہ پیش کیا کہ 28 مئی یوم تکبیر پاکستان کے حوالے سے
एटमी कुव्वत बना था पाकिस्तान, उसमें हमारे उनका भी हाथ है। तो अभी एक दो बंद पेश करता हूँ, नज़्म मैंने कही थी, भेजी थी। एटमी कुव्वत बनने पर खुशी का नामा। खुश आसाद उरूजे मिल्क मिल्लत की है आबाई, खुश आसाद उरूजे मुल्क मिल्लत की है आबाई, खुदा का शुक्र है एक सर बुलंदी हमने है पाई। बहुत खूब, बहुत खूब। मुसल्लम हो गई दुनिया में पाकिस्तान की अजमत, मिली खुद नसारी हमको, हमने पाई है दौलत, यही हमें अपना है, आगे बढ़ते जाएंगे, खुदा ने बख्श दी हमको बड़ी हिम्मत बड़ी जुर्रत, खुशा साथ रोजे मुल्क मिल्लत की है आबाई, खुदा का शुक्र है एक सर बुलंदी हमने है पाई। बहुत खूब, बहुत खूब। अगला बंद है, दिफाए मुल्क को अब हमने इस्तेहकाम बख्शा है, बढ़ी है सिद्दत व शौकत खुदा का हम पे साया है, हमें है फख्र खुद पर, हम खुदा का शुक्र करते हैं, मिली फतेह मुबी हमको लबों पर अपने नगमा है, खुशा साथ रोजे मुल्क मिल्लत की है आबाई, खुदा का शुक्र है अक्सर बुलंदी हमने है पाई। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत उम्दा। डरा सकता नहीं दुश्मन हमें अपने धमाकों से, हमारे हक की हासिल है नहीं बातिल से दब सकते। पहले धमाका उधर से हुआ था, उसके जवाब में इधर किया था पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। डरा सकता नहीं दुश्मन हमें अपने धमाकों से, हिमायत हक की हासिल है नहीं बातिल से दब सकते। बहुत खूब। हम जब पढ़ते हैं सदा शाहीन के मानंद, जहां में नाम लेवा है शहाबुद्दीन गौरी के, जहां में नाम लेवा है शहाबुद्दीन गौरी के, गौरी मिसाइल भी है ना। जी जी। खुश आसाद रोजे मुल्क मिल्लत की है आबाई, खुदा का शुक्र है अक्सर बुलंदी हमने है पाई। बहुत खूब। दिखा सकता नहीं दुश्मन हमें अब अपनी शहजोरी, मिटा सकते हैं नाम उसका खुदा के फल से हम भी, बेशक। जानशी हैं हैदर व खालिद के तारिक के, रगों में है लहू उनका दिखा सकते हैं शाह उनकी, खुश आसाद मुझे मुल्क मिल्लत की है आबाई, खुदा का शुक्र है अक्सर बुलंदी हमने है पाई। और वतन के दुश्मनों को रन के मैदान से भगा देंगे, लगा कर नाराए तकबीर उनके दिल हिला देंगे, अली का नाम लेकर हम बनेंगे शेर यज़दा के, अली का नाम लेकर हम बनेंगे शेर यज़दा के, उखाड़ा बाब खैबर जिसने वो कुव्वत दिखा देंगे, उखाड़ा बाब खैबर जिसने वो कुव्वत दिखा देंगे, खुशा साथ उरूजे मुल्क मिल्लत की है आबाई, खुदा का शुक्र है एक सर बुलंदी हमने है पाई। बराए और ये जाहिर है कि जो हमारे एटमी साइंस थे उनका जिक्र भी करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने एटमी कुव्वत बनाकर मोहसिन मुल्क कौम पाकिस्तान की बड़ी अजीम खिदमत की है। और पाकिस्तान में क़याम के दौरान उनसे मेरा ईमेल पर रब्ता भी होता था, और अमेरिका आने के बाद उन्होंने रोज़नामा जंग में अपने कॉलम में कातिब वही के मुर्तद हो जाने के वाक़े के बारे में इस्तफसार किया था। तो मैंने अब्दुल्ला बिन अबी सरा का वाक़या तारीख़ और हदीस के हवालों के साथ पेश कर दिया, जिस पर वो बहुत खुश हुए, अखबार में अपने कॉलम में शुक्रिया अदा किया, बहुत दुआएं दी। तो अल्लाह ताला उनकी और हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें आमीन। तो उन्हीं के लिए एक बंद है, बराए खिदमत कौम वतन अब्दुल कदीर आए, मेरी एटमी कुव्वत हमारे दिल हैं गरमाए, बराए खिदमत कौम वतन अब्दुल कदीर आए, मेरी एटमी कुव्वत हमारे दिल हैं गरमाए, दुआ है बारिश रहमत सदा हो रूह पर उनकी, दुआ है बारिश रहमत सदा हो रूह पर उनकी, लहद पर खालिक आलम करम के फूल बरसाए, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। करम के फूल बरसाए, आमीन।
खुशासात रोजे मुल्क मिल्लत की है भाई, खुदा का शुक्र है क्या सरबुलंदी हमने है पाई। और तकरीबन है, मिली है हक को वो ताकत के बातिल आज लर्जा है, मिसाले बद्र हमको मिल गया एक यौम फुरकां है, मिला मौका फतहो इर्तिका का और तफाखुर का, यकीनन फूल पाकिस्तान का हर शख्स नाजा है, खुशासात रोजे मुल्क मिल्लत की है अब आई, खुदा का शुक्र है एक सरबुलंदी हमने है पाई। बहुत खूब, खुदा का शुक्र है एक सरबुलंदी हमने है पाई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब तनवीर भाई। तो ये तो हो गया 28 मई यौम तकबीर के हवाले से। अब एक छोटी सी नज़्म और पेश कर देता हूँ। कुर्बानी का दुम्बा, ये नज़्म यहाँ पाकिस्तान के रसालों में शायी हुई थी, फिर वहाँ से वो असल में हमदुल्लाह नहल में शायी हुई थी, तो वो फिर हमदुल्लाह नहल जहाँ से वो जाता था ना, वहाँ भी हमदुल्लाह दवाखाना है दिल्ली में, हकीम सईद साहब के बड़े भाई, तो वहाँ भेजते थे, तो फिर वहाँ भी इंडिया के रसालों में ये नज़्म शाया हुई जो यहाँ छपी थी। छोटी सी नज़्म है, तो उन्होंने कुर्बानी का दुम्बा, ये समाज फरमाई। कुर्बानी का दुम्बा प्यारा, उजला उजला न्यारा न्यारा, बकरा मंडी से हम लाए, नहला कर इसको है निखारा, कुर्बानी का दुम्बा प्यारा। और अगला बंदा, दावत आलीशान करेंगे, इसको हम कुर्बान करेंगे, जो कुरान में आया पूरा वो फरमान करेंगे। बहुत खूब, दावत आलीशान करेंगे, इसको हम कुर्बान करेंगे, रब का जो कुरान में आया पूरा वो फरमान करेंगे, कुर्बानी का दुम्बा प्यारा। अगला बंद, देंगे गरीबों को भी हिस्सा, गोश्त बटेगा जैसे तोहफा, कुर्बानी सुन्नत है उनकी जो थे बने में मारे काबा, कुर्बानी का दुम्बा प्यारा। अगला बंद, प्यारे नबी ने हमको बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी ने हमको बताया, रब की राह पे चलना सिखाया, इन्ना आतैना कल कौसर, शान में है उनकी ही आया। प्यारे नबी ने हमको बताया, रब की राह पे चलना सिखाया, इन्ना आतैना कल कौसर, शान में है उनकी ही आया, कुर्बानी का दुम्बा प्यारा। आखिरी बंदा, कुर्बानी ईसार सिखाए, कुर्बानी ईसार सिखाए, रब की रजा का रास्ता दिखाए, कुर्बानी ईसार सिखाए, रब की रजा का रास्ता दिखाए, शुक्र करो रज़ाक का हरदम, शुक्र करो रज़ाक का हरदम, फूल मजे हैं जिसने चखाए, कुर्बानी का दुम्बा प्यारा, कुर्बानी का दुम्बा प्यारा। यौम तकबीर की भी याद हो गई और बकरीद की भी माशाल्लाह। तो आइए, बहुत आला, बहुत आला, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ ईद के लिहाज से भी, और हमने यौम तकबीर की भी याद बना लिया 28 मई, और उनको भी याद कर लिया आपने, मोहसिन मिल्लत खान साहब को। दुआ फरमा दें किबला। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि शैइन मालूमिन लक अबदन अबदा या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब,
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. یا اللہ تعالیٰ ہماری تمام مسائل حل فرما دے. ہم سب پر اپنا فضل کرم رکھ. تمام بیماروں کو شفاء کامل اور مکمل تندرستی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. تمام پریشانیاں دور فرما دے. آمین. ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم سایہ رکھے. آمین. جتنے بھی بیمار ہیں, جتنے بھی پریشان حال ہیں, ان کی سب پریشانی آمین. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. آمین یا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. بہت نوازش, بہت شکریہ تمام احباب کا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت رہی, مختصر لیکن بہت شاندار رہی. اللہ حافظ. بہت اچھا ماشاء اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.